አርዕስተ ዜና ስልጣን ዘመኑ በመንግስት ፌደራል ዝተናወሐን በውድብ ህወሓት ዝተነጸገን ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ታደሰ ወረደ ሎሚ ዕለት ምስ ካቢኔው ከም ዘተየት ሓቢሩ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሞት ተፈሪድዎም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ መናእሰይ ምትሕብባር ክግበረሎም እንትብል ጸዊዑ تممع تخصي دوب موبايل إسرائيل ليبانوسون نتوسخ ثلاثة سمون كم زتناوحات حبيرو سلام تعنا بالله كبرات تختتلتنا دمست انتبه التلفزيون خمي توعلو نلومي زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبر نعدم حبيروكم سأنح بلا إساس فلما سلطان زمنو بمنجست فيدرال زتناوحن بودب حوحات ستنتقن بريزيدنت ግዚያዊ ምምሕዳር ታደሰ ወረደ ሎሚ ዕለት ምስ ካቢኔው ከም ዘተየት ሓቢሩ እቲ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ብወፍርታት ማሕበራዊ ሚድያ እናተነጸለ ዝመጸን በየናዊ ሹመት እዩ ብዝብል ድማ ኣብ ኣክሱም ብጸደቀ እዋም ውድብ ሕወሓት ዝተነጸገን ፕሬዝዳንት ኣብዚ ቅንያት እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ጸንሐ ዝዝከር እንኳ ትኾነ ሎሚ ግን ካቢኔው ኣኪቡ ዒሉ ኣሎ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ሎሚ ዕለት ምስ ካቢኔው ኣብ ዝዘተየሉ እዋን ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓዊሱ እዚ ግዚያዊ መንግስቲ ፈሪሱ ነባር መንግስቲ መለስ ኣብ ዝብል ሰፊሕ ወፍሪ ዘለው ጸረ ምቅጻል እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝኾኑ ኣካላት እውን ኣብዛ ኣኼባ ዝተረኺቦም ከም ዘለው ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ መላኺቱ ብዕሊ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ እዩ መንግስትና ይመለሰልናን ግዚያዊ ምምሕዳር ኣይንደልን ዝብል ውሳነ ማእኸላዊ ኮሚቴ ሕወሓትን ደገፍ ካውንስል ኮሚቴ መኸተን ሎሚ ዕለት ኣብቲ ኣይንቕበሎን ዝተባሃለ ካቢኔን ፕሬዝዳንቱን ተዘቲሉ ድዩ ኣይተዘተሉን ዝተፈለጠ ነገር የለን ንውሳነ ኣክሱም ዝድግፍ ህዝባዊ መኸተና ንመንግስትና ብዝብል መሪሕ ቃል ዝተጀመረ ኣኼባ ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ بعد شدش قوام مجلس بموسع مززامو زذكر خينو لوم على الدماء بوزح كبابيتا تجراي كم زقت سلة فليتو بيرو قداي مناقسي تجراي أب سعود عرب متفرد وم أب أبيات مأسر تنزر كوب مناقسي متحب بارك جبرو لو من تبل صويعو اتبيرو نمنيستر قدايات وصا إثيوبيا أب زحافو دبداب بوزحات مناقسي زحاش اسرح نمدلاي بزي حقاو من قدنا بسعود عرب كم زتوقعازو أزخا خرمو زمنا أسي حقاو منبر فقاد السلازيبلهم حقاو حاجة زي رخبون بسنك زيدما وحسنات سبعة مسلات نايسن عمرون أكلاو قداتن ننوح وان بزي فرد مسال مسال حق محتاتن مكل خالن أب زي بلو ناي فرد مسرح كساب ناي موت فرد زبس حسانتات أب زيغاتات يوسر كم زولون بمبرح حاجة زحاتيتو أب تهاجر أب زركبو ما أخلات محير زولو زي سبعوي أتحزا أزيح مع مخانو تحلق سبعة مسلات يجلسوا أب زلو اللوان كابت المدوز عب زخونة خونتات أب كبابي كمان تنقع عصري زركب كميس مشت زبها البيت مع سرتي لعلي خلتمي زخون تولد تجري عفارن أورمون بجملة نايموت فرد فرد ومع عالت موتميس أبيكم زلو حبيرو أبعد زلو ولا الدمون دق أو نمدحان متحبار كجبر اللهم حاتيتو تبيرو مناقسي زحاش سرح نمدلا أب زخر الله هاجر حجاونا حج حاجزن مكل خلنا أب زير خبر الخونتات زتم حلال فناي جملة موت بين مخانو نيتوب أوان تراي زي خونس مل عالم حزبي زي سنبر زينا كاب مخان بتوسخي زي سبعون أمونجو خلتين هاجرات زلو نوحنا يسنا يركب زجود تكبر مخانو قليسو سلازي منيستر قدات وصاي قداي فيدرالي ازينا جملة موت فردي ابو كلهم يتبعوان نايسن عمرو تسقط زفترن هاجراو كبرت نازتنكف زي سبعة تكبر سلازخنا مس امباس سعودي بمتحبر اتو قداي بدبلوماسياو منقد مفتح كركبن هيوت اتوم زيغاتات كدحنن كصر حاتيتو بتزاماد زينا اتوم لعلي خلت ميت زخونو ايثيوبياوان اب سعودي ناي موت فردي تفريد لهم زلو وغنات نكفتحو سفيح ناي دبلوماسياوي سرح كم زطلب حلافي بيرو قداي مناقسي تግራይ حيش سباق አዲስ ገሊጹ حيش اب هلو خناتات اتوم وغنات اديبو مستكالنا اب زنبورو ناي سلك صانيحت اتوم وغنات زلو خناتات ግዘ ዘይህብ ምዃኑ ሓቢሩ ተኸታቲልና ንመለስ እትሎም ዓንቲ ደብዳቤ ዘውጻኹምዎ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ወገናት ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ዝብለሎም እቱ ዝርዝር ሓበሬቱ እንታይ እዩ እቶም ወገናት ንክፍትሑ መን እንታይ ክገብር ዘለዎ ትብል بو درجة دبدبي بدا أبرهنا عندنا زلنا حدا أفتو محورات ميديا لو كلا أي بسلكي سالساي كع ولدهم مسيهم كابي جلا بسلاي كابي جلا 15 زخون من عسير لو وفتح سربت مستي نص تفردهم
هذه ዝኾነ ነገር ሒዝኩም ጸኒሕኩም ዝናገበርኩም ተረኺብኩም ዝብል እንዲዩ ዋና እኔ ድጋፍ ዘድልየሎም ምክንያት ሓደ ኣብ ሓንቲ እስር ቤት ልዕሊ 200 ዝኣክል ሞት ፍርዲ ዝተፈረደ ምዃኑ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ መሰንበዲ ዜና እዩ ካልኣይ እቶም መንእሰያት ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነ ኣክቹዋሊ ካብ ኣምሓራ ኦሮሚያ እውን ኣለዎም እዮም ግን ዝበዝሐ ትግራዋይ እዩ ዘሎ ንኣና ዓርዩ ዝገደሰና እውን እሱ እዩ ብሓርቲ ክፍረዱ ከለዉ ጠበቃ የብሎምን ናይ ሕጊ ክርክር ዓቅሚ የብሎምን ጠበቃ ደው ከብሉ እውን ኣይፍቀደሎምን መከላከሊ ምስክር ዝበሃል ነገር የለ ብዙ ኩነታት ውሽጢ ኮይኖም እቲ ዝሓዞም ኣካል ብዙሕ ሒዞም ፀኒሖም ብዝበሎም ጥራሕ እዩ ሞት ፍርዲ ይፍረዶም ዘሎ እሞ ሓደ ዓለም ፈልጦ እዩ ንሕና ድሌትና ኣብቲ ናይ ስዑዲ ዓረብያ እስር ቤታት ውስጥ ዘሎ ግፍዒ ክፍለጥ ድሓር ከዓታ ከሚስ ዝበሃል እስር ቤት ውስጥ ዘሎ ዕለ 200 ዝኸውን መንእሰይ ከዓ ሞት ፍርዲ ክፍረድ የብሉን ክቃለለሎም ኣሎ ተተኻኢሉ ከዓ ናብ ዓዶም ክምለስ ዝግበር ምእንቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣብኡ ዘሎ ዓለም አቀፍ ማሕበረሰብ እውን ድጋፍ ክህቦም ምእንታን እንዳይና ሓበሬታ ካበይ ተረኺቡ ገለ ዝብል ግን ካብ ሕዳር ጀሚሮም ዝከራኸሩ ወለዶ ኣለዉ እዮም እቶም 15 ዝበልፁ ማለት እዩ ካብኣቶም ውሽጢ ናይ ገላ 3 ወለዶት ብሰይፊ ቀቲሎም ኣለዉ ካብቶም 200 ተውፅኦም هذا كلهم كما أخذت اليوت ونيشتي أزانا جعز نورة قدمية بمحرة رمضان جلسون كله يفصل شلون نور إيه هذه أحسن رمضان يتفتح في مصر بالفريدة مش هنا يروم بعد كده هذا خبر رمضان من حليفة دحين رمضان من لقطال جميرهم سيف جميرهم كابتن مصر دي مالك الذي كلهم كسيف في يوم من بزمن سدعات كابولة دول الشيء اسمه لازم ብዙ ምክንያት እዩ ኣብቲ ደብዳቤ ነተንሳ አቢለየን ዘለኹ ኩለን ከነጥታት ምስተኔን ዋና ማለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራሕ ይዘዋወረሉ ትብል ኣትንሸየ ዘለኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ባዕሉ ስለዘሎ በዋናነት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ከታይ ክገብረሉ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ተጠቂሱ ስለዘሎ ሙሉነት ንክኸውን እትለሎ ርክብ ተጠናኺሩ እውን ንክቅፅር ታይ ክገብር ለሎ ትብል ምስትለሎ ሕዘለሎ ሓላፊነት ናቱ እንዲሁ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ክእሰር ከሎ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጠበቃ ኮይኑ እዩ ዝተራኸበ ዘጋታቱ ማለት السعودي بمئة تشحت تأثر له أي تيجي وقصاوني بحد جزنا أتاسون بايجي تشيء له من زجاجات كم شيء كاتاتولون له من دي أتمنى ملكتا حركاتهم من باسطات زي تخاتاتيلهم من تايم تكسلوا لهون قلح لذي لهم كنجيتهم يمزوسلوا لهم بر ناي أوروبا قالن تزخون كم زي بلا مصر ده يوصل لازم زجاجاتهم عادة تلقى فنون له كاتاتولون لهم وبحجوات يخد بحجوات يخد زجاجة عندي መንግስት ዓን ዘጋ ይደውሉ ስለዚህ ዘጋታት ካሕተጂ ተኸራኸር ንመሰሎም ንድሕንነቶም ከዓ ብህይወት ክተርፉ ዓዶም ክምለሱ ክስራሕ ዘሎ ስራሕ ምስ ናይቲ ዲፕሎማሲ ቃልሲ ግበር እዩ ሳያ ዋና መልእክቲ ማለት ተቦልተ መሐላልፎ ታሊካ ተወሳኺ ሓይሽ ወኹልዩ ግን ድምጽ ንኾኖም ይበቃ ዝብል ኣነ ኣብ ኩሉ ብሚድያ ገለ ከምኡ ክንብል ከለና እቲ ዓለም አቀፍ ሚድያታት ላይ ተረኺቦም ብዙሕ ኣውሬታዚ ንዓለም አቀፍ ሚድያ እንተዝሓልፍ ሞት ዓለም መንግስታት ሰብኣዊ መብቲ ኮሚሽን ካልኦት እውን ተሰምዕዎ ጽዕንቶ ምፍጣር ይኽእሉ እዮም ዋላ ኢትዮጵያ መንግስት እውን ይሓፍር ይድንግጥ ዓለም አቀፍ ሚድያታት ላይ ተሕሊፎሞ ብዛት ምስተሃውና ሓርኛ ፕሮግራም እንታሊኩም በአማርኛ ገለ ከሓልፍ ኢትዮጵያ ሙሉእ ክነቃነቅ እውን ክሻዕ ምግባር እንትኸይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተነቃቂሑ ኤምባሲ እውን ሓሳብ ሒዝዎ ክጥይቆም ይኽእል እዩ እስር ቤት እውን ተስፋይ ገርና ኢና ዘለና ፍሊቲ ቦታውን ተቐሽና ስለዚ ኣብ ኣኸይዶም እንትውሕድ ቀይሕ መስቀል ይኹን ካሊእ ጋቶች ከይዶም ክጥይቁ ምግባር እያ ሳያ ተመልእክት ንሓልፍ ዘለና ይቐኒለይ ንረብሓ መስኖ እትውዕል ልዕሊ 5 ሚልዮን ብር እትግመት ዓባይ ጀነሬተር ሰሪቆም ከምልጡ ዝፈተኑ ተጠርጣርቲ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ተገሊጹ
ኣብ ወረዳ ሰብ ዓንደርታ ጣብያ ማይ ገነት ልዕሊ 5 ሚልዮን ብር ዋጋ እትግመት ንግልጋሎት መስኖ ትውዕል ጀነሬተር ተሰሪቓ በክሬን ተጻዒና እንትውሰድ ምስ ሰለስተ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጽጽር ከም ዝወዓሉን ተወሳኺ ምጽራይ ይካየደሎ ምህላውን ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ገሊጹ። ኣብ ቁሸት ዓዲ ጎጎን ማሕበር ለምለም መስኖ ብዝብል ማሕበር ዝተወደቡ 78 ሰባት ዝዓደግዋ ጀነሬተር ኮይና ሰፊሕ ሽፋን ልምዓት መስኖ እትህብ ዝነበረት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ብ14 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ሰዓት 6 ቀትሪ ብክሬን ተላዒላ بمكينة تسعينا أب منقص قاسنا هالوت إد بإد بأكلات ستات كبابي أب قصصر موعلة عزاز بوليس زوبا دبوب مبرع تقرأ كوماندر أبرها ورده جليس قبل نقدات كومنيكيشن اتزوبا بموكاس بيرو قدات كومنيكيشن كلل تقرأ تسبسيبو أب معراب تقرأ يكاد زلوا تسرقتهم أب تحتي ورر تزلوا تجارز خنا منقص قاس عالم لا خوي قل حتى النار خبي خير كم زلوا تجلسوا أب زيق الناس سلحتها أنت تكاد مهلاو تسبسب همان رايس وش زك على عندهم ببركز بولو بوليتيكاو دبات تግራይ ልክዕነት ጸብጻብ እናተጠቀሰ ቀኒዩ ነቲ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ወራር ሓይሊ ዝመርሕ ሰፈርቲ ኣብ ቤት እማቶም ኣትዩ ዲሞግራፊክ ለውጥ ክፈጥር ዝገብርን ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዘይሕጋው ምምሕዳር ተኺሉ ጽንታ ዝፍጽም ዘሎ ምምሕዳር ይመርሑ ካብ ዘሎ ሓደ ደመቀ ዘውዱ ነዚ ጸብጻብ ኣመልኪት መብርህን ተሰሚዑሎ ነቲ ሪፖርት ውድብ ሕወሓት ዝፈብሮ ኾየ ክብል ዝገለጸ ደመቀ ዘውዱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ትግራይ አድልዎን ግፍዕና ሰራራሓን ይፍጸማሎ ዝብል ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች ከም ዝነጸጎ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ ኮሎኔል ደመቀ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ነቲ ጉዳይ ብውድብ ሕወሓት ዝተወሃበ ሓበሬታ መሰረት ዝተሰርሐ ጸብጻቢ ብምባል ከም ዝነጸጎን እቲ ከባቢ ንምጽላምን ዕላማ ዝገበረን ይምባሉን ኣብ ጸብጻብ ተንጸባሪቆሎ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል ደመቀ ዕላማ ዝገበረ እገዳ ክገብር ከም ዝጸውዕ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ሕቶ ክምልስ እቲ ኮሎኔል ኣነ ገበነኛ ይኹንኩም ብምባል ነቲ ትካል ፖለቲካዊ ረብሓታት የቀድም ከም ዘሎ ከሲሱ ኮሎኔል ደመቀ እቲ ምምሕዳር ኣብቲ ከባቢ ተፈጺሙ ዝተባሃሉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምርምሩ ነፃ ኣካላት ክፉት ምዃኑ ምስ ገለጸ እቲ ምርመራ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወልቃይት ዝተፈጸመ ገፍዕ እውን ዘጠቓልል ክኸውን ሓቲቱ ደመቀ ዘውዱ ትግራዋይ ካብ መሬት ምዕራብ ናብ ክልል ኣምሓራ ክካለል ليتن قطرن سرح زلو بزي مخنيات ون كم صبصب بعال هيومان رايتس ووتش سلاحتاو صنتا كفصم مخنيات يخون كم زلو بتدغاغامي يغلص ن حمشته تخاتلت معالتات اب سراح زيركبو سراحتኛታት بزي متنققታ كباررو زخل اواج كوص مخانو تغليصو لعلواي بيت فرد فيدرال نت قدم حزي ن حمشته تخاتلت معالتات كاب سراح وصاي ዝጸንሐ ሰራሕተኛ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ መጠንቀቕታ ኩዋሃቦ ኣለዎ ዝብል ሕጋዊ ትርጉም ከም ዘስፍሖ እዩ ኣብ ናይ ሕዚ ሓድሽ መስርሕ ኣፍሊጡ ዘሎ በዚ መሰረት ሓደ ሰራሕተኛ ዓመታዊ ዕረፍትን ዝተፈላለዩ ፍቃዳትን ሓዊሱ ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ ናይ ስራሕ መዓልትን ልዕሊኡን ካብ ስራሕ እንተጠፍዩ ኣስራሕ ብጽሑፍ መጠንቀቕታ ከይሃበ ውዕሊ ስራሕ ከቋርጽ ከም ዝኽእል ሓድሽ ሕጋዊ ትርጉም ተዋሂቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሲቪላዊ መዝገብ ቁጽሪ 249795 ዝተቐመጠ ኣግባብ ዝቕይር እንትኸውን ብዘይ እኹል ምኽንያትን ፍቃድን ካብ ስራሕ ዘይወጽእ ሰራሕተኛታት ውዕል ስራሕ ንምቁራጽ እኹላት ምኽንያት ቀዲምካ ምግላጽ ከም ዘድልውን ተገሊጹ ሰራሕተኛታት ካብ ዕረፍትን ካልኦት ፍቃድን ወጻኢን ተኸታተሊ 5 መዓልትን ልዕሊኡን እንትቕየር ናይ ጽሑፍ መጠንቀቕታ ካብ ምሃብ እቲ ውዕሊ ስራሕ ምቁራጽ ዘኽእል ውዕል ምዃኑ ተገሊጹ ካብ ናይ ወጻኢ حيلي قلطف ملاش السودان كاب سراويت زكحادو لعلوت عزاز سراويت أب زيلولو موت فردي كم زتفردو لمن وتدراو معارقومون كم زتالعالن قليسون عزازي حيلي قلطف ملاش السودان RSF ميجر جنرال محمد حمدان دقالو أب قرب أوان كاب سراويت زوات العلوة وتدر موكونن ميجرال جنرال النور أحمد آدم مسألة بمتحبارن سراويت بمقدافن كاسيسو أب زينبر الأوان موت كم استفردو سودان تريبن تبسيبو ميجر جنرال النور أحمد آدم أب مجمرتان هاي زورحي أب مونغو مريحنا سراويت مكل خال إرترا وشتاو زي مرد أب زنبر الأوان كاب سراويت دحر موصو أب سلطان تباريرو وتدراو معارقون كم استغففة تغليسو زوستان زيستو هابا القبا كاب سمين دارفور هاديمو نابتا بسودان اتونن كتما دونغولا مساقرأي تباهلو تيمو كونن بسراوي سودان تقبلو مسحلاب في الأولاوي بيت مخر سودانن وانا أزاز عطقات حيلتاتن عبد الفتح البرهان من رخابون نتوسانة كراغود قيلو يتباهلو سودان تريبن نوشتاوي منشتات بمتقاس كم زحبورو تيمو كونن كابسراوي تموصو بسنكي أمرارها سمين دارفور بزفتر بوترو يكبر سبسيبو بفلاي ورحة كمتي خلتشحن 10 تشمونتن سراويت مكل خال إرترانا الفاشرة بزقوز عصر الأوان
አልቁባ ካብ ትእዛዙ ተአሉ ብጌዶ ኢብን ሹክ ከም ዝተተከ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ንሓይልታቱ ዝገብሮ ዝነበረ ሎጂስቲካዊ ደገፍ ደው ከብልን ተነጽሎን ክገብር ምክንያት ኮይኖሎ ተባሂሉ ሓላፊ ክፍሊ ምምሕዳር RSF ዑመር ሐምዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕምቲ አልቁባ ናብ ናይ ብሕታዊ ወታደር ንምውራድ ዝሃቦ ወሳነ ኣብ ቤት ፍርዲ ጸዲቁ ካብ 14 ሚያዝያ 2018 ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ RSF ነቲ መኮነን ወታደራዊ ሕጊ ብምጥሓሱ ወታደራዊ ማዓስከር ብምግዳፍ ምስ ሰራዊት ሱዳን ርክብ ብምፍጣር ገበነኛ ኮይኑ ከም ዝነበረን ብተወሳኺውን ኣብ 2017 ዝተመስረተ አንጻር ቅዋም ስርዓት ብምዕማጽ ንሞት ከም ዝተፈረዶ ጸብጻባት የመላኽቱ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል እስራኤልን ሊባኖስን ንተወሳኺ 3 ሰሙን ከም ዝተናውሐት ሓቢሩ በአሜሪካ ሸምጋላይነት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ጸንሐ ናይ 10 መዓልታት ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕነት ሰንበት ኩዳ እኳ እንተነበረ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንተወሳኺ 3 ሰሙን ከም ዘናውሖ ኣፍሊጡ እቲ ፕሬዚዳንት ማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ኣምባሳደራት ድሕሪ ዘካየደው ርክብ ኣብ ትዊተር ኣካውንቱ ከም ዝተናውሐ ረጋጊጹ ኣብ ተኣኺባ ምክትል ፕሬዚዳንት ጂዲ ቫንስን ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢን ዝተሳተፉ ኮይኖም ዋሽንግተን ንሊባኖስ አንጻር ሂዝቦላ ንነብሳ ክትከላኸል ክትድግፍ ምዃና እቲ ፕሬዚዳንት ገሊጹ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዘይብለን ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ 30 ዓመታት ንፈለማ እዋን ዝረረብ ምጅማረን ዝፍለጥን ተስፋ ሰላም ዝህብን መርኣያን እዩ ተባሂሉ ኣምባሳደር ሊባኖስ ናዳ ሐማዴ መጥቃዕቲ እስራኤልን ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝፍጸም ዘሎ ዕንወትን ደው ክብል ጸዊዑ እስራኤል መጥቃዕትን ተበጽሕዋ መሰረሰ ምክልኻል ክትኸብር ከም ዘለዋ ኣስሚሩሉ ዋላኳ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እንተሃለወ ስፍሕ ዝበለ መጥቃዕታት ክካየድ ጸኒሑ ይበለሞ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነባሪ ሰላም ክረጋገጽ ከም ዝኽእል ተስፍኡ ገሊጹ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዋይት ሃውስ ክራኸቡ ትጽቢት ከም ዝግበር መራኸብቲ ማዕኸናት ይጽብጽባ ኣለዋ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ብዘይኪ ኢላታት ኒኩለር ዝግበር ስምምዕ ሓደገኛ እዩ ክብል ሕብረት ኣውሮጳ ገሊጹ ሓላፊት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኣውሮጳ ካጃ ካላስ ኣብ ዝርርብ ኒኩለር ኢራን ክኢላታት ዘይብሉ ስምምዕ ድኹም ክኸውን ከም ዝኽእልን ንሰላም ዓለም ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቓ ከምቲ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ቆጵሮስ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ዝገለጽዎ ብዘይኪ ኢላታት ኒኩለር ዝካየድ ዝርርብ ኢራን ቅድሚ ሕዚ ዝነበራ ሓያልነት ወሲኻ ዝያዳ ሓደገኛ ክትኸውን ከኽእላ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ፍላይቲ ናይ 2015 ስምምዕ ካብ ዝፈርስ ጀሚሩ ካላስ እቲ ሓድሽ ስምምዕ ብጥንቃቐ እንተተታሒዙ ፍላይ እቲ ናይ 2015 ስምምዕ ካብ ዝፈርስ ጀሚሩ ካላስ እቲ ሓድሽ ስምምዕ ብጥንቃቐ እንተዘይተታሒዙ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዝዓበየ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ስክፍታ ገሊጻ እቲ ሓላፊት ብተወሳኺ መደብ ኒኩለራዊ ኢራን ከምኡውን መደባት ሚሳኤል ደገፍ ንዕጡቓት ጉጅለታትን ኣብ ኣውሮጳ ዝፍጸም ሳይበር መጥቃዕትን ብሓባር ክኽእል ኣለዎ ኢላ እዞም ብዙሕ ክፍተታት ዘለዎ ጉዳያት እንተዘይተታሒዞም ዞባውን ዓለማውን ስጋኣት ኢራን ዝያዳ ሓደገኛ ክኸውን ጥራይ እዩ ክትብል ገሊጻ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ንንጥፈታት ኒኩለር እቲ ሃገር ብንጹር ክቕመጥን ዓለም ለኻውያን ተቆጻጸርትን ኣብ ቴህራን ንከኣቱ ድልዱል ማዕቀፍ ክፍጠርን ኣለዎ ዝበለት እቲ ሓላፊት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኣውሮጳ እያ ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናነጸረ ዜናን መደባትን መሪጹ እናፈነወ ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝናይ ዘለና ወርሑ ሚያዝያ ድማ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዝቡን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርድ ዘሎ ክብሪ ብሔር ይሃስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋቱ ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምእራም ዘድህበ ኮይኑ نهار كينات نمكل خال بايتا سلام نمسوحن كمتشو أبغداس نسال سايمن قدي كسمديو بحر اللي كانن بوليتيكيين تاتن تامن قصنت أتتقلب زلا تجراي تأجم تجراي أب تجراين بدك تجراين أب كندن ملايم فتان حقيقة تراخات قليون سامين قليون ربو تفناجلو نهار بوليتيكانا بتخنتاتن تقارنتاتن ربح حزب حزام بزخود وجنساتن زجلس خوين الله أبزي كم زيز بلا مفنيجال ما خلو تجراي زجبر نزل له ربح حنز من دنا عندما مسامين يخون دبوب أب ثمتات ميزان خوينو ركب زمسرات بوليتيكاية دلي أزيد ما سال سامين قدي الخاكو سريخل تجراي كباتياتو زلا خل مداو تأجم كتوسن حزبنا أنا بجبو كبروكم لسن عب مونق حواز هلو سنة بز سال سامن قد مازين خا بمن رحمة الشهز باو بايتو تخرتنا بز جبر عن فتق على متاو تبي استقلال زين أنا مدباتون بزيز تقانيو كجبريو نلو منه سال سامن مارس مالتيو حشكاري يلي مالتيو ناي خالي بوليتيكا أجندة يتفسمن مالتيو سال سامن مارس مالتيو بوليتيكا تجارو ناب تجارو مملاس مالتيو بوليتيكا تجاروس نابيد تجارو من لاس مالتيو
ፖለቲካ ተጋሩ ኣብ ማእከል ተጋሩ ክኮን ምግባር ማለት እዩ ሕዚ ፖለቲካ ተጋሩ ካብ ተጋሩ ወፂኡ ኩናትም ሰላምን ዝውስኑ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን እዮም ትድግር ክልቲኡ ኩናትም ሰላምን ዝውስኑ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን እዮም ክልቲኡ የተወስኑ ትግራይ ሕዚ ሳልሳይ መማረፂ ዝውስን ሳልሳይ መማረፂ እዚ ኩሉ ኣቅብል ገብር ህሱና ሳልሳይ ወያነ ንብለና እዩ ኣብዚ ከዓ ቲቢኤስ ኣበርትዑ ቃለሰለው ንታሪኽም ለሐቅም ንብሔራዊ ተኣማንነትም ነቲ ብሔር ዘለካ ተኣማንነት እዩ ከተረጋግፀሉ ነቲ ብሔር ዘለካ ተኣማንነት ብጠመንጃ ተፈትሖ ኮይንካ ነዚ ብሔር ሎያል ኣይኮንካን ሓሲኻ ኢኻ ትስዕር ኢኻ ደሊኻ ኣለኻ ማለት እዩ ብዛዕባ ቅልፅም ዘለዎ ኢኻ ትውግእ ዘለኻ ማለት እዩ ነቲ ብሔር ሎያል ተኮይንካ ኩሉ ነገር ኢኻ ሎያል ትኾን ሕውየቱ ተሓሲቡሉ ነካ ሞቱ ስቃዩ ሸር ትገብር ነካ መከራኡ ሸር ትገብር ነካ ሰላማዊ ናይ ስርዓት ሽግር ትገብረሉ ለካ ይቅርታ ባህላይነት ተሪእሉ ነካ ሓልዮት ቁስሉ ቃንዛኡ ክስምዐካ ነው ሸር ትገብረ ነካ ኣነ ንስኽን ኣብ ተፈናቀልና ኣብ ስደን ዘሎ ስቃዩ ንሕሊ ስምዐና ኮይኑ ብዛዕባ ዝብሔር ሎያል ይኾንና ማለት ንሕሱ ኢና ዘለና ማለት ብዛዕባ ባዕልና ነውቀለና ብዛዕባ ናይ ባዕልና ክብረት ነውቀለና ማለት ስለዚ እቶም ክልተ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝኸዱ ነዚ ብሔር ሎያል ክኾኑ እቶም ተለና ነዚ ሕድገቱም ይቅርታም ስለ ዘለዎ እዩ ኣጥፎካ አንታ ካሕዳም አንታ ጠላም አንታ ኣተባሃለ ግን ከምኡል ባህል የለ ነዚ ብሔር ሎያል ይኾንካ ንስኻ ብዛዕባ ወንበርካ ትጭነቕለኻ ብዛዕባ ክትዘርፎ ለሓሰብካ ሪሶርስ ኢኻ ተወግእ ዘለኻ ብዛዕባ ትኩዕቶ ዘለኻ መሬት ኢኻ ተወግእ ዘለኻ ማለት በቃ እሱ ይትሓቂ ሳልሳይ መማረፅ ማለት እዚኦም የለው ዞም አንተ ዝርኹ ላዛኻ ጥዑም እዩ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ካብ ብሔራዊ ኣጀንዳ ጥራሕ ትሽከም ይቅርታ ነካ ሕድገት ነካ ኣብ ሓበራዊ ተኸላ መንግስቲ ኢኻ ትጭነቕ ሓበራዊ ተኸላ መንግስቲ ከዓ ናይ ኩሎም ቅቡላት እዩ ኩሎም ቅቡል ማለት ኩሎም ይመርፅዎ ማለት ይኮን ብዛዕባ ዲሞክራሲ ሓቂና ኩሎም ልሂቃን ቅቡል ገይሮሞ ናብ ሽግር ተኸተለና ናይ መረፃ መንግስቲ ተኸተለና ዝበለፀ ድምፅ ለግነ መንግስቲ ይኸውን ማለት ለይተመረፀ ለይመረፆ ግን ኣይ መንግስቲ እዩ ለይቅቡል እዩ ኦልሬዲ ሌጂቲሜት እያ ዝበዝሐ ድምፂ ይህብሎ ማለት እቲ መሰሉ እዩ ዘኽብር መሰሉ እዩ ዝሓትት ሓዝን ለይኾነ ቃፂል ከዓ ደስ ዝበሎ ፓርቲ ኣሚኑ ክመረፅ ማለት እዩ ሶዚና ዘለና ሳልሳይ መማረፂ ቀፅለሉ ታንኪዩ ኣብ ዓይና ኣለና ሳልሳይ ወያነ عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام انت تقول انا يالو تزبنا سلامي بلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنحكم يمسل نيرو مسترفو خالوت مدلاوات تي بي اس حبيركم ناصلحو سلام